मारूफ शेख, द पावरलिफ्टराचो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सिद्धेश मडगेकर आणि ट्रेझरर आमचो शशांक. आणि हो जो द पावरलिफ्टर जो ग्रूप आसा तेंच्यांनी लास्ट इयर सुद्दां 2024 जुलय 28 तारखेक सेम कॉम्पिटिशन केलो आणि जो रिजल्ट आमकां बरें येयलो. आणि म्हणून आमी सेम कॉम्पिटिशन दवरला कुडचरे. वेन्यू आसतलो आमचो GMT सिनेमा. GMT सिनेमा ओल्ड न्यू म्युन्सिपालिटी 13 जुलयाक. आणि व्हडलो इव्हेंट आसा, सगळ्यांनी येवपाचें आनी टायम एंड स्लॉट तुमकां सांगता हांव. आनी तातूंत भितर आमी कितें केलां, टीम चॅम्पियनशीप दवरला, रनर्स अप आनी एवरी कॅटेगरी प्रायजीस दवरला. जशें स्ट्रॉंग मॅन आसतले, सब ज्युनियर स्ट्रॉंग मॅन आसतले, सब ज्युनियर वुमन मॅन, ज्युनियरा भितर वुमन मॅन कॅटेगरी भितर स्ट्रॉंग मॅन स्ट्रॉंग वुमन, आनी सिनियरा भितर स्ट्रॉंग मॅन स्ट्रॉंग वुमन आनी मास्टरा भितर. आनी मास्टर कॅटेगरी कित्याक एबाव 40 आसा, म्हणजे 40 इयर्स आसा, तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा जाय खेळपा खातीर. खूब जाण म्हणटा टील 23 to 30 पर्यंत आसता ते भुरगे बऱ्यांतले बरे मारता, म्हणजे जशें की एबाव 200-250 मारता. मागीर तेच्या मागीर जे आसता 35 एंड एबाव, तेंचे मातशें स्ट्रेंथ कमी आसता. म्हणून आमी तो स्पेशली एक कॅटेगरी मास्टर कॅटेगरी दवरला, तांकांय ते बेनिफीट मेळपा जाय. आनी म्हजो मुद्दो कितें इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार द पावर लिफ्टर जे घराचे लोक आसा, जे फॅमिलीज आसा, ते भुरगीं खेळटा, ते खेळपाक पळयता, तांकां तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचो. हातूंत भितर समज तांकां हो व्यसन लागलो न्ही जिमाचो पावर लिफ्टिंगाचो, जाल्यार तांकां दुसरो व्यसन तांकां गरज ना. जशें सोरो, सिगरेट, मागीर तुमकां ड्रग्स ह्या हितून पडपाना. आनी हातूंत भितर ते आनी मुखार सरपाक शकता. आनी तुमकां आतां हांव म्हजे टायमींग स्लॉट सांगता. टोला डे शेड्यूल एक दिसाचो इव्हेंट आसतलो तो डेड लिफ्टाचो. मेन्स कॅटेगरी वेईंग आसतली 8 8 to 11 8 to 10 AM. आनी कॅटेगरी भितर सब ज्युनियर ज्युनियर मास्टर सगळे कॅटेगरी 53, 59, 66, 74 kg, जे आमी आतां स्लॉट ऑलरेडी तुमकां सेंड करतले सगळे. मागीर तेच्या मागीर आसतले वुमन्स कॅटेगरी 11 to 1 PM. 11 to 1 PM जाल्यार ते आसतले तुमकां 43 to 84+ फूल कॅटेगरीचे आमी वेईंग घेतले. आनी तेचो कॉम्पिटिशन स्टार्ट जाता एक्झॅक्ट 1:30. आनी मेन्स दुसरी कॅटेगरी आसतली जी हायर कॅटेगरी 83 to 120 kg, ते आसतले एक्झॅक्ट 2 PM to 4 PM. तांचो तो वेईंग आसतलो. मागीर 4:30 कॉम्पिटिशन. गोवा सुपर बॉडीज पावरलिफ्टिंग असोसिएशन तांकां कितें अशें दोन डिफरंट असोसिएशनाचे डेड लिफ्टर्स आसा, तांकां बी कितें बँक बी पार्टिसिपेट करूं शकता ना. स्टेट लेवलाक आमी तशें काय हें करूं ना. इट्स ओपन टू ऑल. किती स्टेट लेवल हो स्टेट लेवल. आणि किती वर्सां कितले जाता जे कितें ज्युनियर सब ज्युनियर आसतले ते बिलो 23 आसतले, बिलो 18 आसतले. आनी ज्युनियर वील बी फ्रॉम 18 to 23 आनी ओपन वील बी फ्रॉम 23. आनी जो मास्टर 1 आसतलो तो एबव 39. येस. तुगेल मॅसेज कितें जे नवीन यूथ आनी नवीन ज्यो चली ज्यो फॉवर्ड येता हेका तेंची मॅसेज कितें? जे युथाक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता ते म्हणल्यार जाता तितले नॅचरल रावचे. मार्केटा भितर खूब इतले सप्लिमेंट्स आसात जे विकतात, ते पूण आमकां खबर आसना कितें एडल्ट्रेशन कितें आसा. आनी प्लस स्टेरॉइड्स जे कितें आसा ते हार्मफूल ते तुमकांय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. आनी आमचें जें फेडरेशन आहा, सो दॅट इज व्हेरी स्ट्रिक्टली अबाउट डोपिंग. सो वी कम अंडर नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी. जे कितें आमचें नॅशनल जाता तेन्ना वाडा आनी नाडा येता, नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी येता, आनी दे चॅक द लिफ्टर्स. सो जाता तितलें आमी नॅचरल रावचें आनी सेफ रावचें. आतां गोंयची चलयो भितर एंट्री करपाक लागल्या, आनी तांकां तशें चलयो आतां भितर पार्टिसिपेंट जाता, तांकां तशें सपोर्ट कशें करता मुखार आनी भुरगीं येवची. सपोर्ट इन द सेन्स वी गिव देम अ प्लॅटफॉर्म. जाता तितलें आमी स्टेट लेवलाच्यान तांकां हें करून पार्टिसिपेट करून तांकां आमी नॅशनल लेवलाचेर धाडटात. आनी फ्रॉम नॅशनल लेवल दे कॅन गो टू इंटरनॅशनल लेवल. गोवा सरकारा कडेन कितें आदार गोवा सरकारान आमकां मेळपा जाय. इट्स इन
द लाईन अजूनपासून काय येऊ ना काय काय येऊ ते नाही केलं. किती लोकल ऑर्गनायझेशन जे आसा तिच्या तुमकां रिलेटेड आहे नाही दे आर द क्लब सो द क्लब हॅज असोसिएटेड विथ अस टू ऑर्गनायज अ चॅम्पियनशिप हाऊ मेनी क्लब्स आता म्हणल्यार क्लब्स आमचे कडेन जे जॉईन जाल्यात ते 2 क्लब जॉईन जाल्यात एक तर पावर लिफ्टर्स आणि क्लबा कडेन आमचे उलोवप चालू आहा ते सून जॉईन जातात द पॉवर लिफ्टर जो आसा न्ही आमचो मेन एम म्हणल्यार भुरग्यांक मोटिवेशन करपाक भुरग्यांक सपोर्ट करपाक आनी हे कॉम्पिटिशनाच्यान कॉम्पिटिशन करून भुरग्यांक मातशें बरो प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर. माझे नाव प्रज्ञा नायक. सो तूं खूंय स्टेटीन रिप्रेझेंट जाला राजस्थान जाला, हां. गोंयांनी जाला, बेंगलोर जाला. हां तुजे आतां जे वुमन्स जे आहाय गोवा आनी ऑल ओवर इंडिया मॅसेज कितें एक सगळ्यांनी मुखार सरपाक जाय, सगळ्यांक अशें स्वता खातीर बरें अशें रावपाक जाय हेल्थाचेर डिपेंड आनी चेडवांक खुबशे प्रॉब्लम्स दिसता लायक PCOS लायक वगैरा वगैरा आनी तेंच्यांनी अशें तेंचे सेल्फाचेर फक्त फोकस करपाक जाय आनी इतलेंच. तुगे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें माझे फ्युचर स्ट्रीम लायक